अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। जहाँ पे मैंने अपना जो था वो पिछला व्लॉग छड़ा था, वहीं से मैं अपना जो है अगला व्लॉग उसको मैं पकड़ रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आए हैं जी नूर महल। तो नूर महल जो है ये यहाँ पे कोई इतना कोई खूबसूरत है ना, यकीन माने कि अगर आप लोग कभी भी विजिट पे जाएं ना, टूर पे जाएं या आपको कोई रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे फिरने तुरने के लिए जाएं, तो आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी जाना है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। एक ये शाम में इवनिंग में इनका जो है ये शो होता है, ये 5:30 के करीब जो है आपने जाना है। 6 बजे से जो है इसका ये शो शुरू होता है, 1 घंटे का मेरा ख्याल है ये होता है। उसके बाद अब जहाँ मर्जी फिरें। यहाँ पे सर्दी काफ़ी थी। यहाँ पे जी चेयर्स लगी हुई हैं, जो सामने की वाइट जो जिन पे कवर था, जो चेयर्स लगी हैं वो आर्मी के लोगों के लिए, ये आर्मी के अंडर है ये जो है ना महल, नूर महल। तो बाकी जो पीछे जो है वो पब्लिक बैठी हुई थी। इनका टिकट भी मेरा ख्याल है पता नहीं कितना था, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो भाई ने लिए थे ना, बहनोई ने। यहाँ पे खैर हम लोग सारे बैठ चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ना ये सारा जो है ये लाइट्स के थ्रू आप लोगों को सारा पीछे लेके जाते हैं, इसकी तारीख सारी बताते हैं, दिखाते हैं। लाइट्स एंड साउंड्स के थ्रू ना ये सारा कुछ दिखाते हैं आपको। पूरी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट से दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पूरा पाकिस्तान का जो फ्लैग है उन्होंने लाइट्स के जरिए से ये उसके ऊपर बना दिया है, बिल्डिंग के ऊपर। तो ये बड़ा खूबसूरत है। इसके ऊपर वो घोड़े चलते हुए, जब पाकिस्तान हिजरत करके लोग आए थे हिंदुस्तान से, वो आते हुए हिजरत करके आते हुए दिखाते हैं, उनके हालात दिखाते हैं, फिर उसके बाद की सारी हिस्ट्री। बहावलपुर की ज़्यादा हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने भाई लोगों से सुनी है ना उतना मुझे पता है कि जो बहावलपुर है ना ये अपने आप में ही एक रियासत होती थी। जब पाकिस्तान बनने से पहले ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ये एक रियासत थी। तो जो इसका जो नवाब था, ये एक नवाबों का शहर है। तो जो यहाँ का नवाब था उसका नाम भी था बहावल ना। तो यहाँ के जो इर्द गिर्द के जो है ना सिटीज़ भी इनके नाम पे सारे ये नवाबों पे ही हैं। जैसे सादकाबाद, वो भी नवाब सादिक जिसने ये महल बनाया था अपनी बेगम के लिए, वो है। और साथ में दूसरा ये बहावलपुर का आ गया। फिर और भी कई इस तरह से साथ साथ में जो है ना ये इनके सिटीज़ जो लगते हैं ये नवाबों के नाम पे ही हैं। तो खैर जी, ये जो नवाब था ना ये अच्छा खासा रिच था। जब पाकिस्तान बना है तो ये इसने कहा जी मुझे पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। तो इसने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट भी किया। 1 साल तक जितनी भी गवर्नमेंट की जो सैलरीज थी जाती लोगों की, जितने भी मुलाजमीन थे, सारी खर्चा इस बंदे ने उठाया। फिर हज के लिए भी कायद आज़म को जो एक पहली गाड़ी, जो सबसे महंगी उस टाइम की जो गाड़ी थी, जो आज भी पीसी होटल लाहौर में खड़ी है, इन्होंने गिफ्ट की थी। फिर इसके अलावा इस बंदे ने मतलब बड़ा इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान पे ना। तो ये बड़ा जीदार किस्म का बंदा और बड़ा नवाबी बंदा था, बड़ा पैसे वाला बंदा था। तो यहाँ पे ये जो महल है ना ये इसने बनाया था नवाब सादिक ने ना अपनी बीवी के लिए। तो जी सुनने में आया है कि बीवी के लिए उसने ये महल तैयार करवाया। तो बीवी उसकी इस महल में आई है, 1-2 दिन रुकी है जी। उसको यहाँ पे भूतनी ने डरा दिया वो यहाँ से भागी। बस ये कितनी बेवकूफ़ औरत थी ना, कसम। हमें ऐसा महल मिले ना तो हम तो कभी भूतों के साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाए, कहीं ना भाग के जाएं हाय, पर अपनी अपनी किस्मत। हमारे हिस्से के जो नवाब है ना वो बस हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो दिया है वही है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये इतना कोई खूबसूरत लगता है ना, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जितना ये इसमें नज़र आ रहा है ना, ये इससे कई 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 गुना ज़्यादा था। मतलब एक रियल में सिनेमा स्क्रीन भी नहीं है, एक रियलिटी भी है। हर चीज़ जो आप देख रहे होते हैं आउटस्टैंडिंग है। तो पहले ये थोड़ा सा जो है ये लाइट्स एंड साउंड्स का जो है ये पूरा शो चलता है। साथ में मैं आप लोगों को, क्योंकि पीछे शोर बहुत ज़्यादा था, फैमिलीज़ बैठी थी, बच्चे थे, चीख चिहाड़ा भी पूरा हो रहा था। यहाँ पे ये देखें अल्लामा इकबाल साहब भी आ गए। तो इसलिए ना पूरा जो उनका जो साउंड था उसको तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन ये जो है ना लाइट शो, आप लोगों ने अगर जाएँ वहाँ पे तो ये आप लोगों ने भी लाजमी देखने के लिए जाना है। तो ये वाला जो शो है ना ये होता शाम के टाइम ही है। इसकी मेरा ख्याल है 2 शो लगते हैं, एक ये 6 से 7 और दूसरा मेरा ख्याल है कि 7 से 8 या 8 से 9 कुछ इस तरह से है। हम लोग जो पहला था ना उसमें गए थे तो बड़ा मज़ा आया था। एक फैमिली के साथ गैदरिंग का अपना मज़ा था, दूसरा अगर इस तरह का जो लोग तारीख़ में इंटरेस्ट लेते हैं ना उनके लिए तो ये बेस्ट है। जिन लोगों को नॉलेज है, पता है, उनके लिए। तो बाद में जो था ना इन लोगों ने फिर भी इस टाइम पे जो था ना महल को बंद किया हुआ था। जब ये शो पूरा होगा ना फिर उसके बाद इन लोगों ने इसको महल को खोल दिया था कि आप लोग अंदर से भी जाएं, विज़िट करें। बड़ा कमाल का था, बड़ा कमाल का था। और इनका टिकट भी बड़ा मुनासिब सा था। लाहौर में तो अच्छे खासे टिकट्स हैं। ये देखे जी, ये इन्होंने खोल दिया है अंदर से। ये हम लोग इधर आ गए, इनका जो हॉल है ना बना हुआ, हॉल के अंदर ये देखें इन्होंने यहाँ पर जो है ना कि नवाब मोहम्मद सादिक, उनकी एक डमी भी बना के, स्टैचू उनका बना के रखा हुआ है।
تو یہ اتنا یہ کوئی ریئل لگ رہا تھا نا، تو اس کے ساتھ کھڑے لوگ اپنی پکس وغیرہ بنا رہے تھے۔ یہ دیکھو یہاں پہ نام بھی آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کری، نواب صادق محمد خان عباسی، تو یہ ہیں وہ نواب جنہوں نے بنایا تھا۔ یہ سارے یہاں پہ نوابوں کی جو ہے یہ پورٹریٹ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ہے نواب محمد بہاول خان، جس کے نام پہ یہ بہاولپور کا جو ہے نا سٹی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کی چھت بھی اتنی خوبصورت ہے، بالکنیز اوپر بنی ہوئی ہیں، چھت کے اوپر اتنا اچھا کام ہوا ہے اور بہت پیارا محل ہے، اور اتنا رش تھا نا، مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں بھی۔ لیکن بس یہ تھا کہ کہیں پہ رکنے نہیں دے رہے تھے، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس دیکھتے جائیں اور آگے سے آگے جو ہے نا وہ نکلتے جائیں۔ یہ ہے نواب محمد صادق، جن کے نام پہ صادقآباد جو ہے نا آگے سٹی بھی ہے بہاولپور سے آگے۔ یہ یہاں پہ ان کی پوری جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ یہاں پہ انہوں نے ہر چیز کی پکچرز کے ساتھ یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ تاریخ جو ہم لوگوں نے ابھی اس پہ بھی دیکھا تھا نا سارا لائٹس کے تھرو، تو یہاں پہ ان لوگوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ لوگ تسلی سے کھڑے ہو کے پڑھ بھی رہے تھے، لیکن ٹائم بس وہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آگے جاتے جائیں جی۔ تو ہم لوگ بھی جاتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو اندر جا کے مجھے ایک سب سے مزے کی چیز دیکھنے میں آئی تھی نا، یہاں پہ انہوں نے بولا کہ جی اس کا ایک بیڈ روم بھی ہے نا، وہ اس کا ملکہ کا، نواب کی جو تھی نوابن اس کا، مجھے وہ دیکھنے کی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ پھر ہم لوگ گئے بھی، میں نے دیکھا یار اس کا اتنا، میں بھی آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں، اتنا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا اس کا فرنیچر ہے نا، دیکھ کے مزہ آ گیا۔ یہ اس ٹائم کی جو گنز وغیرہ تھی وہ، یہ دیکھیں جی، یہ آ گیا اس کا بیڈ، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے نا۔ تو لیکن جگہ جگہ پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا بیٹھنا الاؤ نہیں ہے، باقی انہوں نے ظاہر ہے کچھ تھوڑا بہت اس کو جو ہے وہ سیٹ ویٹ بھی کیا ہوگا بعد میں۔ یہ دیکھیں سنگھار ٹیبل بھی کوئی اتنا بڑا تھا، بیڈ بھی، پنکھا دیکھیں 2 پروں والا ہے، اور پر کافی لمبے تھے اور صرف 2 تھے۔ تو پتہ نہیں یہ ان کی جو ہوتے ہیں ملازم جو تھے، یہ ان کی وردیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ، یونیفارم ان کے لگے ہوئے ہیں، جو وہ اس ٹائم پہ جو تھے ان کے خان سامہ اور باقی سارے جو تھے وہ پہنتے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا یونیفارم ہے، وہ بھی انہوں نے ہینگ کیا۔ یہ اس کا کوٹ ہے ہینگ کیا، یہ جو ان کے وکیل تھے، باقی سارے جو ہے نا ان کے، یہ دیکھیں ساری پوری ساتھ میں ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو زیادہ تسلی سے یہ سارا کچھ جاننا تو بھائی مجھے تو اتنا زیادہ پتہ کوئی نہیں ہے، اب آپ لوگوں کو خود جانا پڑے گا، وزٹ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ یہ ہے جی وہ گاڑی، وہ جیپ جو پہلی دفعہ جو تھا نا حج پہ لے کے گئے تھے، اور انہوں نے بعد میں اس کو ڈونیٹ کر دیا تھا۔ یہ بحری جہاز کے تھرو، جو پہلا پاکستان کو بحری جہاز تھا نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہی پاکستان کو ڈونیٹ کیا تھا۔ تو یہ یہاں پہ یہ ساری پرانی گاڑیاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چلتی بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس یہ کھڑی ہیں، یہ بڑی خستہ حالت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آرمی کے انڈر جو تھا نا، یہ نور محل سارا آرمی کے انڈر، تو جو چیز آرمی کے انڈر ہو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ڈسپلن میں آرگنائزڈ اور ہر چیز ہوتی ہے۔ لے جی یہاں پہ ہو گئی ہے صبح، ہم لوگوں نے بریانی رات کو بنائی تھی، وہ کھائی تھی، بڑی بہن نے کھلائی، بریانی کھائی، کھا کے پھر اپنے اپنے تھیلے چکے اپنے اپنے سفر پہ ہم لوگ ہو گئے گامزن۔ تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ ولاگ اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ۔